ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन, कि आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो। कि आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। তো আজকে সারাদিন এই স্থিতিতে থাকবো। আমি দেহ নেই, আমি আত্মা আছি, দেহের মালিক। তো বাবা বলছেন, আর দ্বিতীয় কথা কিসের উপরে অ্যাটেনশন? সারাদিন যেন কোথায় তর্ক না হয়। প্রশ্ন, বুদ্ধি योग स्वच्छ बन, बुद्धि योग स्वच्छ बन, बाप से लग सके। बुद्धि योग स्वच्छ बन, बाप से लग सके। उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर, 7 दिन की भट्टी। 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है, कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ। तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले। और गुप्त बात, और गुप्त बात, गुप्त पढ़ाई, और गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके, और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए, अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे। समझेंगे कुछ नहीं, समझेंगे कुछ नहीं। তো বাবা বলছেন, একদম বাবার কাছে যোগ লেগে যাবে। তার জন্য কি চাই? 7 দিনের ভাট্টি। অ্যাকচুয়ালি এখন যেটা 7 দিনের কোর্স হয় না, আগে কেমন হতো? সেন্টারে 7 দিন থাকতে হতো, তাই না? আর ওরা কি করবে? প্রথম দিন কোনো চিত্র তো ছিল না, শুধু সৃষ্টিচক্র আর কল্পবৃক্ষ আর সিঁড়ি, এই 3টে চিত্র ছিল। এই আত্মার চিত্র, পরমাত্মার সর্বধর্ম চিত্র, এইসব চিত্র ছিল না। তো প্রথম দিন বলবে নিজেকে আত্মা মনে করে। সে কেমন আত্মা? ছবি তো ছিল না, অঙ্গুষ্ঠা প্রমাণ, তাই না? অঙ্গুঠা ছাপ। তো ওই রকম একটা আত্মা জ্যোতি আছে কপালে, সেরকম মনে করে সারাদিন বসো যোগভাট্টিতে। তো বাবার সামনে বসিয়ে দিত, ট্রান্সলাইট ছিল, লালবালা ট্রান্সলাইট। তো আর সেখানে সারাদিন ফ্রুট জুস দিত বা দুধ খেতে দিত, সেরকম কোনো বড় কঠিন আহার দিত না। তো সারাদিন শুধু ভাবো, আমি আত্মা জ্যোতি, দেহ আলাদা, ব্যাস এই ছিল আত্মার লেসন। সেকেন্ড দিন পরমাত্মা। থার্ড দিন, তাই না, যেরকম কোর্স হয়, কিন্তু এক লাইনে বলে দিল এই এই ব্যাপার, এবার বসে সারাদিন এখানে তুমি ভাব। আর খাবার খুব সাত্বিক খাবার, তাই না? তো যখন 7 দিনের পরে সে আত্মা, মানে তো আর তো 7 দিন তো সে কারোর সঙ্গে কথাও বলল না। তো যখন সেখান থেকে বেরোতো সে আত্মা, সে কেমন ফিল করতো? মানে শতযুগের সাক্ষাৎকার করে বেরোতো। এবার যখন তার নামটাও জিজ্ঞেস করা হতো, সে সত্যযুগের নাম বলছে, সেখানকার নাম বলছে না। মানে এত ফিলিংসটা ওই দিকের হয়ে গেছে, পুরো বুদ্ধিযোগ বাবার কাছে লেগে গেছে, তাই না? তারপরে ধীরে ধীরে 7 দিনের ভাট্টি 3 দিনের হলো। তারপরে ধীরে ধীরে এমন হলো যে আর দিন তো আর দিতে পারছে না, এবার ঘন্টা হয়ে গেল, তাই না? ধীরে ধীরে 7 দিনের কোর্সে যোগ কম আর জ্ঞান বেশি বোঝানো হয়ে গেল, তাই না?
তো ওই করতে 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 এখন এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তো বাবা বলছেন 7 দিন ভাট্টিতে বসাও, তো সব দুনিয়া ভুলে যাবে, খিচড়া বেরিয়ে যাবে, আর বুদ্ধি যোগ বাবার কাছে লেগে যাবে। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वो सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। तो बाबा सारा दुनियार ज्ञान दिए दिलो, सृष्टिर आदि मध्य अंत और 3 लोकेर, ताई ना। बाबा बोलছেন यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वो नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवानो बाज, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, ताई ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकरও पाप হরণ করতে পারে না, তো স্থূল জগতের কোনো গুরু গোসাই কি পাপ হরণ করবে? बाबा बोलছেন शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है, बहुत वाद विवाद हो जाता है, তাই না। খুব তর্ক করা কোথাও দরকার নেই, তাই না। মন থেকে বুঝে যাও, জানার জন্যে প্রশ্ন করছে না আর্গু করার জন্যে প্রশ্ন করছে। যদি জানার জন্যে প্রশ্ন করছে উত্তর দেওয়া যায়, আর যদি বুঝলাম যে না কথা কাটার জন্যে প্রশ্ন করছে, তাহলে ঠিক আছে ভাই, কোনো ব্যাপার না, আমার এইটুকু ছিল লিমিট, তাই না। এর থেকে বেশি আমি বুঝি না, গিয়ে সেন্টারে বলো, তাই না, বা দিদিদের কাছে বলো, এরকম করে সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে। तो एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं, तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में ठू मच नहीं जाना है, मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके, झाड़ की आयु लंबी लिख दी है। बाप बेट बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं, তাই না। শিব বাবা দুটো চিত্রই দিয়েছিল, এক কল্পবৃক্ষের চিত্র আর এক সিঁড়ি চিত্র, তাই না। बाबा बोलছেন तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, कोई नया आए बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों तो कोई समझ न सके, वो तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसीलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। নতুন জ্ঞান না, ওই জন্য অ্যাকসেপ্ট তো হবে না, তাই 1 সপ্তাহ ধরে যোগ ভাট্টিতে বসানো হতো। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वो निकालें और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब हैं रोगी, सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। বাবা বলছেন সব আত্মারা এখন রোগী আত্মা আছে, অসুখ হয়ে গেছে, কিসের? 5 বিকারের। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं, जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, पहले से साक्षात्कार हो जाता है, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है।
তাই না? যেদিন মৃত্যুর দুঃখ ফিল হবে না, মৃত্যুর দুঃখের উপরে বিজয়ী হয়ে গেলাম। বাবা বলছে সেদিন তুমি কি হয়ে গেলে? কাল জয়ী হয়ে গেলে, তাই না? तो बाबा कहते तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। কালের উপরে বিজয়ী হয়েছি। যদি কেউ বলে দেয় কালকে তোমার লাস্ট দিন, সব গুছিয়ে নাও মন, তো দুঃখ ফিল হবে না? এত তাড়াতাড়ি বাবা ডাকলে একটু তো ওয়েট করতে পারতে। হ্যাঁ, আসবে না তো মনে? আসবে? আসবে না পাক্কা? तो बाबा बोलছেন काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। মহাকালেশ্বর মন্দির দেখেছেন? কেউ দেখেছেন? দেখা হয়নি। মহাকালেশ্বর মন্দিরে শিব তো আছেন, কিন্তু শিব জায়গায় মাথা আছে একটা, আর সেখানে ভুরুগুলো কুচকে, চোখ আছে একদম রাগ রাগ, তাই না? মুখটা ফোলা, মানে একদম রাগে ফুলে গেছে পুরো, তাই না? তার মানে শিব বাবার সেই ধর্মরাজ রূপও আছে। মহাকালেশ্বর এমনি না, মহাকাল ভয়ঙ্কর অবস্থা। तो सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रिकुटी है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। तो अकाल तख्त माने अविनाशी, अकाल माने जार मृत्यु है ना, अविनाशी, तख्त माने सिंहासन। तो प्रत्येकटा आत्मार अकाल तख्त आछे, माने अविनाशी सिंहासन, से हलो भ्रिकुटी सिंहासन। यह बाप बेट समझाते हैं, बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वो आकर इनका यह तख्त लेते हैं। किंतु शिव बाबार अकाल सिंहासन नहीं, ताई जन्य शिव बाबा की करे ब्रह्मा बाबार भ्रिकुटी सिंहासने एसे बसे। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वो ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना, विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है ना? और कोनो देवी देवता के भोले बाबा बोले ना, शिव बाबा के भोला बाबा बोले। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, গ্যারেন্টি है। কি বললো বাবা? শিব বাবাকে याद करो तो তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে, গ্যারেন্টি, পাপের সাজা हल्का हो जाए। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वो 10 निकालेंगे, इसीलिए दरकार नहीं। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए, তাই না? যে শাস্ত্র পড়েছে সেই শাস্ত্রের উপরে বিবাদে যেতে পারে, আর যে শাস্ত্র পড়িনি আর আপনি শুরু করে দিলেন শাস্ত্রের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে, এবার সে তো আপনাকে কি করবে? তর্ক করবে। तो बाबा बोलছেন श्री बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है, ड्रामा प्लेन अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, তাই না? আগে তো বাবার বাড়ি গান ছিল না, সব পুরনো ফিল্মের গানগুলো বাবা যখন আসতো ওয়েলকামে গান করা হতো, বাবা তার উপরে অর্থ করা শুরু করতো। তো বাবা বলছেন এই গানগুলো যেন তোমাদের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े कहते हैं,
प्रभु व ईश्वर निराकार को कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वो भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है। कोथाई शिव बाबा एक ज्योतिर्लिंगम ज्योति रूप আর কোথায় ভক্তি মার্গে কত বিস্তার হয়ে গেছে। শিবপুরাণ দেখো তো কত গল্প কাহিনী, নিরাকারের উপরে এত গল্প কাহিনী হয়। কিন্তু দেখো কত বিস্তার হয়ে গেছে ভক্তি মার্গ। अल्फ और बे, अल्फ अल्लाह बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा के याद করলে কি হবে? লক্ষ্মী নারায়ণের মতন সম্পূর্ণ হতে পারবে। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वो ऊंच पद पाते हैं। वो समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। তাই না? গত রবিবারের মূল্যতেও বাবা বলেছিল না যে তোমাকে আয়না দিচ্ছি, আয়নাতে চেক করো। বাচ্চাগুলো জিজ্ঞেস করে না আমি কি পদ পাবো, কি পুরুষার্থ আছে আমার। তো বাবা কি আয়না দিয়েছিল? স্বরাজ্য অধিকারী। কতটা তুমি স্বরাজ্য অধিকারী সে আয়নাতে নিজেকে দেখে নাও, তো কোন পদ দেবে আর কত জন্ম ধরে তোমাকে রাজা বানাবে সেটা তুমি বুঝে যাবে। তাই না? বাবা বললো না লাস্টে যদি বৈরাগী হব, লাস্টে যদি স্বরাজ্য অধিকারী হব, তাহলে বাবা রাজা পদও লাস্টে দেবে। তাই না? অনেক কাল ধরে আগে থেকে আমাকে বিজয়ী হতে হবে, स्वराज्य अधिकारी होते हैं। तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसी को इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। তাই না? খুব যদি মায়া ডিস্টার্ব করছে, মনের ভিতরে ঝড় তুফান চলছে, তাহলে কি করো? একদম সাইলেন্সে বসে বাবার ছবির সামনে, তাই না, শুধু আধ ঘন্টা, কোনো যোগ লাগাতে হবে না, শুধু আধ ঘন্টা বাবার গানগুলো চালু করে বসে যাও। তাই না? শুধু আধ ঘন্টা বাবার গানগুলো শোনো। দেখো মন ফ্রেশও হয়ে যাবে আর সেখানে বাবা সলিউশনও বুঝিয়ে দেবে। তাই না? তো বাবা বলছেন যদি বাবার এত সুন্দর সুন্দর গানগুলোও আধ ঘন্টার জন্য বসে শুনি, তো বাবা বলছেন মায়ার পরছায়া থেকে বেঁচে যান। तो शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 बरस है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं, बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में चले जाते थे। তাই না? চলছিল ফিল্মের গান, কিন্তু সেটা শুনেও যোগভাট্টি চলতো। আগে যোগভাট্টিগুলোতে, তাই না, ফিল্মের ভালোবাসার গানই চলতো। বাবার অত গান ছিল কোথায়? তাই না? সে তো 98-এ দেখি প্রথম ক্যাসেট আসে বাবার, পবিত্র মন রক্ষো। তাই না? ওই গানের যে ক্যাসেটটা, বাদ বাকি ওর আগে তো বাবার কোনো গানই ছিল না। তো সেই গান বাবা এসছে 1936-37, গান হয়েছে 98-এ। তো অতদিন কোন গান চলতো ভাট্টিতে? সব ফিল্মের গান চলতো, তাই না? ভালোবাসার গান, ভক্তির গান। तो इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में चले जाते थे। বাবা পাহাড়িতে নিয়ে যেত, বাবা বাইরের সুন্দর সুন্দর গানগুলো চালিয়ে দিত, তাই না? আগের ফিল্মের গান ও ভালোবাসার গান খুব ভালো ছিল, সেটাতেও বাবার প্রতি ভালোবাসা চলে যাবে। আজকাল তো ভাষা ঠিক থাকে না, তাই না? তো সেটাতেও কেউ ধ্যানে চলে যেত, সাক্ষাৎকার হতো। तो बाबा बोलचन एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। তাই না? একটা গান রেকর্ড করতে গিয়ে কত ঝামেলা, কোনো
গানের যে কলাকার থাকে না, ফিল্মের লোক, তারা তো টাইমই দিত না। যখন গডলিউড স্টুডিও হলো, তখন প্রথম বাবার যে ক্যাসেট শুরু হলো, মানে ভিডিও, ডিসকভার দি স্পিরিট উইদিন, প্রথম ওইটা রেকর্ড হলো। তো তার জন্যে গলা আর মিউজিক দিতে হবে, আওয়াজ দিতে হবে, মিউজিক দিতে হবে, ভিডিও সেটিং করতে হবে। আর তখন সব দিকে খুঁজলো কে করবে কে করবে। তারপরে বোম্বেতে একজন সেরকম স্টুডিওর কেউ সে করে দেবে, কিন্তু টাকা চাইলো 1 কোটি টাকা। আর তখন মধুবন যজ্ঞেও 1 কোটি টাকা মানে সে অনেক টাকা, তাই না? তো তার জন্যে আবার অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে সবাই সহযোগ করো, তো এবার যাতে বাবার বাড়ির প্রথম রিলিজ করা যেতে পারে, তাই না? আর হলো, রমেশ ভাই ছিল তখন, হ্যাঁ, আর হলো। তো সেই রকম বাবার এক একটা জিনিস করতে গিয়ে এখন তো ওরাই সব বসিয়ে নিয়েছে, স্টুডিও বানিয়ে নিয়েছে, রেকর্ডিং আওয়াজ বুঝে গেছে, মিউজিক বুঝে গেছে, সেই ইনস্ট্রুমেন্ট এসে গেছে, তাই না? ধীরে ধীরে বাবার বাড়ি প্রয়োজন হিসাবে, তাই না, সেবা বাড়ছে। तो एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे, बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। तो ट्यून पर भी मदार रहता है, गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, তাই না? এটা প্রথম গান ছিল। পবিত্র মন্দ্র খোঁজে গান ক্যাসেট ছিল, আগে তো 4 কোনাওয়ালা ক্যাসেট ছিল না। তো সেখানে যে সেকেন্ড গান ছিল সে ছিল এটা, কিতনা মিঠা কিতনা প্যারা শিব ভোলা ভগবান। এই গানটা শুনলেই বুঝবে যে গানটা রেকর্ড করা নয়, মানে সেটা ওই আগে যেরকম হারমোনিয়াম নিয়ে বাজাতো না, তো সেরকম দাদিরা নিজে লিখে ওটাকে নিজেই গান সুর দিয়ে নিজেই তৈরি করেছিল, তাই না? অ্যাকচুয়ালি বাবার বাড়ি বানানো ওটা প্রথম গান, হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু সুরতাল সেই রকম নয়। तो बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, यह है रंग। देवताएं थोड़े ही किसी को याद करते हैं, তাই না? রামের সময় থোড়ি না পূজা পাঠ ছিল, রামেশ্বরম মন্দির আছে, শ্রীরাম বসে শিবকে পুজো দিচ্ছে, তাই না? বাবা বলছেন শ্রীরাম যখন ছিল থোড়ি না সেই সময় কোনো পুজো বিধি ছিল, তাই না? तो याद मनुष्य करते हैं, तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। বাবা বলছেন তোমরা এখন কি আছো? মানুষ আছো, কি হবে? দেবতা হবে। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं, আবার চক্র ঘুরে আবার মানুষে আসবে। जैसे चक्र फिरता रहता है, किसी को भी पता नहीं है, तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो, यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं। ব্রহ্মা বাবা নারায়ণের ভক্ত ছিল। বাবা বলছে কি ওয়ান্ডারফুল, আমি নারায়ণ ছিলাম, যে নিজে ছিলাম তাকেই বসে আমি এত শ্রদ্ধা ভাবনায় পুজো করছি। তো বাবা বলছেন তো কিতনা খুশি का पारा चढ़ना चाहिए, तुम हो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस। তো अननोन वॉरियर्स মানে গুপ্ত যোদ্ধা। যুদ্ধ চলছে না, একদিকে দেবতা টানছে একদিকে অসুর টানছে, তাই না? একদিকে শতগুণী স্থিতি একদিকে রজগুণী তামসিক স্থিতি, তাই না? तो बाबा बोलছেন सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, न काम कटारी न वो लड़ाई, काम अलग है क्रोध अलग चीज है, तो तुम हो डबल अहिंसक नॉन वायोलेंस सेना, তাই না? সেনা আছি, যুদ্ধও করছি, কিন্তু হিংসাওয়ালা নয়।
बाबा बोलचन सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए, फीमेल्स नहीं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ, है ना। সব মাতাদের যুদ্ধকে মা দুর্গার মহালয়া বানিয়ে দিল, আর সব ভাইদের যুদ্ধকে পাণ্ডব আর কৌরবের যুদ্ধ বানিয়ে দিল। तो बाबा बोलचन वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ, मेजोरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नव युग का मालूम नहीं है। वो तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा, তাই না। সবাই আরামে ঘুমাচ্ছে, ভাবছে দুনিয়া তো এখন কলিযুগ চলছে, চলবে এইভাবেই, তাই না। সত্যযুগ যে আসছে, বাবার বাচ্চাদের ছাড়া কেউ মানা তো দূরের কথা, বিশ্বাসও করে না। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसी को समझाएंगे भी। यह सब युक्तियाँ हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। এই দুনিয়াতে খুব ভালো জিনিস গান, তাই না। একদম মনকে কি করে দেয়, রিফ্রেশ করে দেয়, তাই না। तो बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा बोलছে খুব বেশি পুরুষার্থ করতে পারছো না, এইটুকুই করলে হবে যে বাবাকে याद करो আর পবিত্র, যোগী बनो पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, তাই না। মাতাদের মেন পেপার এটাই তো আসে। বাড়ির লোক কি বলে, বলে সব প্রতিমা কিনে এনে দিচ্ছি, বাড়িতে বসে যা করা করো, ঘর থেকে যেতে হবে না, তাই না। तो श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहाँ जन्म होता है वो भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। एक्यूरेट कोई निकाल न सके, তাই না। ধরো সাক্ষাৎকারও হয়ে গেল, যে কৃষ্ণের জন্মের সাক্ষাৎকার হয়ে গেল, কিন্তু যদি যে সাক্ষাৎকার করলো তাকে যদি খাতা পেন দিয়ে দেওয়া হয়, তো পারবে চিত্র করতে। তো অ্যাকুরেট চিত্র কেউ করতে পারবে না, যতই সে যত বড় আর্টিস্ট হোক। ओरिजिनल आलादा, फोटो आलादा ही होवे। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वो पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल न सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वो चली जाएगी वापिस।
आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। ताई ना जे आत्मा पवित्र হয়ে গেল, একদম আত্মা শুদ্ধ হয়ে গেল, সে আর এই অশুদ্ধ জগতে থাকবে না। তাকে যেতে হবে। তো মহারথীগুলো অনেক দেহ রাখে না, তো দুঃখের তো কথা নয়, তো খুশির কথা, তাই না? সব ফরিস্তা হয়ে উড়ে চলে গেল। तो तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वो है हद के। यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर होंगे। তাই না? শ্রীকৃষ্ণের ছবি, সেখানে কোন নদী আছে? যমুনা নদী, তাই না? তো তার জগৎ কোথায় হবে? যমুনা নদী কিনারা। समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। সমুদ্রের খারা জলের সামনে শতযুগের দেবী দেবতা থাকবে না। যমুনা নদীর মিঠা পানি, আর দেখানো হয় কত সুন্দর ঝরনার মতন জল। यह जो द्वारका कहते हैं वो कोई समुद्र के बीच होती नहीं। এখন দ্বারকা কোথায় দেখানো হয়? সমুদ্রের গর্ভে, সমুদ্রের পাশে, তাই না? বাবা বলছেন সমুদ্রের পাশে কখনো কৃষ্ণের দ্বারিকা হবেই না। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाट बजाए। तो সন্দেশী দাদি ছিলেন, উড়িষ্যাতে ভুবনেশ্বরে উনি থাকতেন, সন্দেশী দাদি আর গুলজার দাদি। আর কলকাতায় ছিলেন সন্ত্রী দাদি, এলগিন রোডে, তাই না? খুব সাক্ষাৎকার করতো এরা, তাই না? প্রায় রোজ দিনই কিছু না কিছু ভোগের সময় বৃহস্পতিবার দিন কিছু না কিছু নতুন খবর বাবার বাচ্চারা পেত। খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ফিলিংস শেয়ার করত। আগে তো প্রত্যেক সেন্টারে কেউ না কেউ সন্দেশী ছিল, তাই না? হয়তো কোনো বোন, হয়তো কোনো মাতা, তাই না? সন্দেশী কেউ না কেউ থাকতো। तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं, बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। তাই না? সাক্ষাৎকারের কথা শুনে, আগেকার খেল পালের কথা শুনে অনেক নতুন বাচ্চাদের মনে আসে যে বাবা সব হয়ে গেল, আমি দেখলাম না। তো বাবা বলছে চিন্তা করো না, যারা যারা দেখিনি তাদের জন্যেও, তাই না, লাস্টের সময় আবার হবে। কেননা লাস্ট সময় আবার কি হবে? বেগরি পাঠ হবে। খাবার তো কিছু থাকবেই না, তাই না? কিন্তু পেটটা তো ভরা চাই, না হলে সেবাটা করবে কি করে? সব আত্মাগুলোকে উদ্ধার করবে কি করে? তাই না? নিজে যদি খিদের জন্য ছটফট করতে থাকি, তো বাবা কি করবে? সাক্ষাৎকার করাবে, তাই না? সুবিরস খাওয়াবে, যাতে মনে হবে কি পেটটা ভরা আছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন সবাইকেই বাবা দেখাবে সত্যযুগের সিনসিনে। तो वो पाठ फिर और है, गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। তাই না? যেটা দাদিরা গান বানিয়েছিল না, যেটা আমরা দেখেছি সেটা তো তোমরা দেখতে পারোনি, তাই না? तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। তাই না? বাবা বলছেন যত কাছাকাছি আসবে, তাই না, তো পরীক্ষার রেজাল্টও তো বেরোবে যে কে কীরকম পুরুষার্থ করলো, কে কোন পদে গেল, এগুলো
সব জানাজানি তো হয়েই যাবে, তাই না? তো তখন মন খারাপ হবে না যদি রেজাল্ট খারাপ হয়ে যায়, তাই না? কিছুই তো লুকিয়ে থাকবে না, সবই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। আমি ভালো চলতাম, খারাপ চলতাম, কেমন চলতাম, সবই তো প্রত্যক্ষ হবে। তো বাবা বলছেন, तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं, स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं, तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है, तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। তাই না? রাহু দশা মানে, বৃহস্পতি দশা মানে একদম উন্নতি উন্নতি, আর রাহু দশা মানে মাথা খারাপ হয়ে থাকবে। সারাক্ষণ মাথা উল্টো পাল্টা চিন্তা করবে, তাই না? উল্টো পাল্টা কাজ করবে। তো এইরকম যদি হয় তাহলে কি পথ পাবে? तो बाबा बोलছেন, यह है बेहद की दशा, वो होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का बरसा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए, तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। তাই না? বাবা বলছেন সব সময় মনে থাকে যেন নাথিং নিউ, কোনো নতুন হচ্ছে না। আগেও এই ড্রামার রোলগুলো প্লে করেছি, এখনও করে যাচ্ছি, তাই না? অনেকবার এই পার্ট প্লে করেছি। তো বাবা বলছেন নাথিং নিউ পক্কা করে দাও, সদা খুশিতে থাকবে, সদা হর্ষিত থাকবে। नहीं तो माया घुटका खिलाती है। যদি প্রশ্ন আসলো আমারই সঙ্গে এইরকম কেন হয়, বাবা কেন দেখছে না, কেন আসলো? আর মায়া বলল, আয় আয় এবার তোর পালা আমার কাছে, আমার একটা শুরু হয়ে গেল গুলাম, চলে আয় আমার কাছে, তাই না? ওই জন্যে কোনো প্রশ্ন নেই, যা হচ্ছে ড্রামা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তাই না? অনেকেরা প্রশ্ন করে না, দিদি এরকম কি হওয়া উচিত, তাই না? হওয়া উচিত তো অনেক কিছুই নয় দুনিয়াতে, কিন্তু হচ্ছে তো, তাই না? আর যেটা হচ্ছে সেটা নিতে বাধ্য, তাই না? কী বা করতে পারবে? ড্রামা কি চেঞ্জ করতে পারবে? তা তো করতেই পারবো না। কর্ম তো নিজে করে এসেছি, তখন তো আর বোধ ছিল না। যখন কোনো কিছুর মাথায় রাহু দশা চলে তখন যা যা উল্টোপাল্টা বুদ্ধি চলে, মানুষ যেরকম নিজের বল বা নিজের কৌশল বা নিজের প্রতিভার যেরকম মিসইউজ করে, তাই না? তখন কিন্তু বুদ্ধি থাকে না যে এটাও আমাকে পরবর্তীকালে শোধ হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন নেহি তো মায়া ঘুটকা খিলাতি হ্যায়, মানে যা হচ্ছে তার জন্যে কিন্তু আমি দায়ী আছি, তাই আমার কোনো প্রশ্ন আর নেই, তাই না? যা হচ্ছে আমারই চুক্তি হচ্ছে। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं, वो आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वो मिला है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন এতদিন ভক্তি পুজো করতে বাড়িতে, এখন ভগবানকে পেয়েছ তো কত খুশিতে থাকা চাই যে যাকে ডাকছিলাম তাকে পেয়েছি। আচ্ছা,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, सदैव हर्षित रहने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए কি করতে হবে? কি বললো বাবা? সদা খুশ থাকার জন্য কি করতে হবে? नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। কোনো প্রশ্ন নেই, যা হয়েছে আগেও এইভাবেই হয়েছিল। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं। इस खुशी में रहना है, इस खुशी में रहना है। বাবা বলছেন কি প্রাপ্তি পাচ্ছি সেই খুশিতে থাকো। যাকে এত পুজো আর্চা করতাম সে এসে সারা জগতের সৌভাগ্য আমাকে দিতে এসছে, সেই খুশিতে থাকো। दूसरा, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव, मायाजीत मोहजीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। অনেকের মন খারাপ হয়ে যায় না, বিয়ের আগে কেন জ্ঞান পেলাম না, তাহলে বিয়ের দিকেই যেতাম না, তাই না? তো বাবা আজকে কি করলো, বললো স্মৃতি থেকে বিয়ে ক্যান্সেল। স্মৃতি থেকে, ডাইরেক্ট নয়, গিয়ে বলবে না যে ক্যান্সেল, না হলে ভালো করে পেয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন মনের স্মৃতি থেকে কি করবে, সব ক্যান্সেল। आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो, आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो। এবার থেকে কোন রিলেশন, সহযোগীর রিলেশন, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन মানে বন্ধু সাথী, তাই না? বলে না লাইফ পার্টনার, জীবন সাথী। বাবা বলছেন ওইটা ক্যান্সেল, শুধু কি থাকবে, সহযোগী, তাই না? সহযোগী সাথী, ওই জীবন সাথী না, সহযোগী সাথী। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। तो জীবন সাথী কাকে বানাবে, বাবাকে।
তো বাবা বলছেন তাহলে মায়া আর কোনো দিকে আর তোমাকে আর চিৎপট করতে পারবে না, কোনো দিকে হার খাওয়াতে পারবে না, তাই না? माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे, माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा, अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय, तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे, पुरुषार्थी बन जाएंगे। বাবা বলছেন যদি কোথাও এইটুকু অ্যাটাচমেন্ট থাকে, মোহ থাকে, তাহলে তীব্র পুরুষার্থী হবে না, পুরুষার্থী হয়ে যাবে। কেন? যেদিকে মোহ থাকবে মন তো বারবার শুধু ওর কথাই ভেবে যাবে, তাহলে আর পুরুষার্থের তীব্রতা আর কোথায় আসবে? শুধু বারবার মনকে সেখান থেকে সরিয়ে বাবার দিকে লাগানোর যুদ্ধ চলবে, তাই না? তো তীব্র পুরুষার্থী আর হবে না, পুরুষার্থী হয়ে যাবে। इसीलिए क्या भी हो कुछ भी हो, इसीलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो, इसीलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोहा, इसको कहते हैं नष्ट मोहा। तो मिरुआ मौत माना যখন জঙ্গলে আগুন লাগে তখন কি হয়, জঙ্গলের পশু প্রাণী মারা যায়, কিন্তু মলুকা মানে শিয়াল, সে কি করে, সে খুব খুশিতে নাচ করে। কেন? ও তো থাকে মাটির তলায়, তো ওর তো ক্ষতি হবে না, আর উল্টে কি হলো, ওর খুব আহার পাওয়া গেল, তাই না? তো যখন জঙ্গলে আগুন ধরে পশু পাখি দুঃখী হয়, শিয়াল খুব নাচানাচি করে, খুব গান করে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম, বাবা বলছেন কিছুই হোক পরিস্থিতি, কেমন থাকো, ওই শিয়ালের মতন খুশিতে থাকো, যে যা হচ্ছে হোক, হ্যাঁ, সে তো আমার তো ভালো দিনই আসছে। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही, ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। তো বাবা বলে দিল বিজয় মালার দানা কে হবে, যে কিছুই হোক দুনিয়াতে সে খুশি আনন্দে নাচ করতে থাকবে, তাই না? কোনো কিছুর প্রভাবে প্রভাবিত না, সব জিনিস, শুধু সুখে না, দুঃখেরও কোনো কোনো খারাপ ঘটনাতেও সে খুশি আনন্দে থাকবে, সে হবে বিজয়ী রত্নের দানা। এক রস স্থিতি, স্থিতি আপ ডাউন না। পেরে যাব তো, পেরে যাব তো না, চেহারাতে তো একটু তো চলে আসে নাকি? কঠিন কাজ, না সম্ভব, সম্ভব, অসম্ভব নয়। স্লোগান, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। তো যত আত্মার সত্য স্বধর্মে থাকবো, তো ডায়মন্ড থেকে কি বেরোয়, 7 রঙের লাইট, তো আত্মার থেকে 7 গুণের লাইট বেরোবে, অত ডায়মন্ড হয়ে যাব। তো সত্য ধর্মে থাকতে হবে, আর দেহের পরধর্ম রিজেক্ট করতে হবে। রিজেক্ট করতে হবে না, আত্মার সত্য ধর্মে থাকলেই সব রিজেক্ট হয়ে ভালো ডায়মন্ড হয়ে যাবে। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो,
एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। देखो ভগবান কি চায় আপনার থেকে। বাবা বলছেন এক রস শ্রেষ্ঠ স্থিতিকে আসনধারী। বাবা কেমন দেখতে চায় আমাদেরকে? একরস স্থিতি, সদা সমানে থাকবে, তাই না? কি ভুল হচ্ছে, কি ভালো হচ্ছে, কি খারাপ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ সমানের আসন আর একরস স্থিতি। একান্তবাসী মানে মন কোথায় থাকবে? এক বাবার কাছে। বাবা আজকে সব ক্যান্সেল করে দিল না, তো এক জীবন সাথী, তো মন কোথায় থাকবে? একই বন্ধু, আর দ্বিতীয় কোনো বন্ধুই নেই। অশরীরী, একতা স্থাপক। একতা স্থাপক মানে এক মতে চলনেওয়ালা। লাস্টের সময়ে সব ওই ছাঁকা হয়ে যাবে, ফিল্টার হয়ে যাবে, তাই না? কিসের ফিল্টার? কারা কারা বাবার শ্রীমতে চলছে, অ্যাকুরেট, তারা সব এক সাইড হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ছাটাই তো হবে। তো একতা স্থাপক, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक नामी एक बाবার ইয়াদে, আর ইকোনমি মানে বাবা যা দেয়, তাই না? জ্ঞান, গুণ, শক্তি, খাজানা বা বাবার স্থূল সূক্ষ্ম সব খাজানা, সব কি করবে? ইকোনমি করবে, কোথায় ওয়েস্টেজ থাকবে না, তাই না? বাবা গত রবিবারের মূল্যতে বলল না, ওয়েস্টের কে বেস্ট করো। ওয়েস্ট যত হবে, আত্মার শক্তি লিকেজ যত হবে, তার হিসেব দিতে হবে। যদি বাবা আমাকে কিছু খাজানা দিয়েছে, ভালো শরীর দিয়েছে, ভালো মন দিয়েছে বা ভালো ধন দিয়েছে, আর আমি যদি সেটাকে ওয়েস্ট কাজ করলাম, তো আমাকে হিসাব ধর্মরাজের কাছে দিতে হবে। বাবা যা আমাকে দিয়েছে সেটাকে আমি গাছপালার মতন, নদী নালার মতন, প্রকৃতির মতন আমি সেটা সবাইকে আরও দিলাম কিনা, আরও সবাইকে তাতে উন্নতি করালাম কিনা, তাই না? আমারও উন্নতি, সবাইয়ের উন্নতি, মানে প্রকৃতির মতন হলাম কিনা, সেটা আমাকে হিসাব দিতে হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন ইকোনমিওয়ালা, ওয়েস্টেজ যেন না হয় কোনো কিছু। एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को ইশারা দে, তাই না? কেউ ভুল করছে, ইশারা অবশ্য দেব, কিন্তু বাবা বলছেন তার ইশারা দেবার তরিকা কি হবে? কখনো তার কথাকে ফট করে কাটবো না। আগে বলবো ঠিকই বলছো, কিন্তু এটা এরকম হলে মনে হয় বেশি ভালো হবে, তাই না? মানে একে অপরের বিচারকে সম্মান দিতে হবে। लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने की निमित्त बनेगी, তাই না? সবাই একমত থাকবো, একতার মধ্যে থাকবো, তাই না? ওম শান্তি।